انہوں نے زور دیا کہ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ مستحق افراد کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر کار وہ خوشخبری آ چکی ہے جس کا آپ سب لوگ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے تمام مستحق افراد کو نئی قسطیں جاری ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ تو ایک ایک قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں 13,500 یا 14,500 روپے کی قسط مل جائے گی، لیکن اب اس قسط میں اکثر لوگوں کے اکاؤنٹ میں 20,000 اور 30,000 روپے تک کی پیمنٹ آئی ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے کہ آپ لوگ یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے آپ کو یہ یقین نہیں آتا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں، یا پھر یہ 20,000 یا 30,000 روپے والی جو بات ہم کر رہے ہیں تو یہ کہیں جھوٹ ہوگا، تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے ایک ثبوت بھی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، یہ بھی آپ لوگ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف بے نظیر پروگرام کی اس بار والی نئی قسط ہے جو کہ اس خاتون کے اکاؤنٹ میں جاری ہوئی ہے، جو آپ لوگوں کو سکرین پر سکرین شاٹ دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ لوگ واضح طور پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس خاتون نے کہیں پچھلی 2-3 قسطیں نہیں لی ہوں گی تو اس کو یہ ساری قسطیں اکٹھی دی جا رہی ہیں، بلکہ اس بار معمول کے مطابق اکثر لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ نئی قسط کافی اضافے کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو میں بتائی گی تمام تر معلومات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور خاص طور پر یہ طریقہ کار لازمی سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگ قسط نکلوانے سے پہلے یہ خود کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں اور ہم نے کتنے حاصل کرنے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں تو پھر ایجنٹ آپ لوگوں کو صرف 13,500 یا 14,500 روپے کی قسط دے دے گا، اس میں سے بھی 1,500 روپے کٹوتی کر لے گا، باقی اوپر جو اضافی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہوگی وہ اکاؤنٹ میں سے قسط ایجنٹ اپنے کھاتے میں وصول کر لے گا، آپ کو اس میں سے صرف 13,500 یا 14,500 دے دے گا۔ تو یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ اس بار پیش آئے گا، تو ہم آپ لوگوں کو یہ اہم ترین معلومات دے رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہماری اس معلومات کو غور سے سن لیتے ہیں تو آپ لوگ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں اور اپنی پوری کی پوری پیمنٹ 20,000 ہے، 30,000 ہے یا 40,000 ہے، یہ ساری کی ساری پیمنٹ آسانی سے آپ لوگ وصول کر لیں گے۔ لہٰذا اگر آپ لوگ اپنی یہ نئی قسط وصول کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ 2 کام کرنے لازمی ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کو پوری کی پوری پیمنٹ بھی مل جائے گی اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ پیمنٹ چیک کرنے کے علاوہ 2 اہم اور ضروری کام ہیں، یہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی کلیئر کریں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ابھی کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جاری ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جاری نہیں ہوئے، کیونکہ کافی ساری خواتین نے آج ہمیں یہ کامنٹس میں بتایا ہے کہ ہمارے پیسے ابھی تک نہیں آئے، تو کیا یہ نئی قسط ملنا شروع ہوئی ہے یا نہیں، یا پھر ہمارے پیسے کب تک آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے کہ آپ لوگوں کے پیسے اگر ابھی تک نہیں آئے تو کب تک آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں، تو یہ معلومات بھی کلیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رمضان پیکج کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فروری کے مہینے میں آپ لوگوں کو رمضان پیکج کی 2-3 قسطیں ملیں گی، جس میں دونوں قسطوں میں 10-10 ہزار روپے کی پیمنٹ آپ کو ملنی ہے، یعنی کہ رمضان پیکج کے ذریعے آپ کو 20-25 ہزار روپے تک کی امداد ملنے جا رہی ہے۔ تو وہ امداد آپ لوگوں نے کیسے وصول کرنی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین معلومات سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکج کی اپلائی اور رجسٹریشن کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اس کے لیے کون سا نیا کوڈ جاری ہوگا، کون سے کوڈ سے آپ کو میسج آئیں گے، اور جن لوگوں کو پچھلے سال رمضان پیکج ملا تھا کیا ان سب لوگوں کو اس بار رمضان پیکج ملے گا، یا اس کے لیے آپ لوگوں کو اس بار علیحدہ رجسٹریشن کروانی ہوگی، یہ بھی آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رمضان پیکج کی اہلیت معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو رمضان پیکج میں اہل کیا گیا ہے، یا پھر آپ کو رمضان پیکج کے لیے اہل کیا جائے گا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر پروگرام کی قسطیں جو لوگ وصول کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کا اس بار کافی اہم سوال آ رہا ہے کہ کیا نئی قسط نکلوانے کے لیے ویلٹ سم لازمی ہے یا نہیں، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس ویلٹ سم موجود ہے یا نہیں ہے تو کیا ان لوگوں کو قسط حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کے لیے اہل تو ہیں لیکن انہیں ویلٹ سم نہیں ملی، تو ان لوگوں کو ویلٹ سم کے بغیر پیسے ملیں گے یا نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے معمول کے مطابق ہم آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا کوسچن کریں گے کہ کیا آپ لوگ بے نظیر
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पुराने बेनिफिशरीज हैं, यानी कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें पहले से मिलती आ रही हैं, तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे पहले नहीं मिलते, अब आप लोग अहल हुए हैं, तो आप लोग यानी कि न्यू बेनिफिशरीज में शामिल हैं, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में 8171 लिखना है। और इसके अलावा जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते, ना ही पहले मिलते हैं और ना ही अब उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जाकर नो लिख दें, यानी कि उनको पैसे नहीं मिलते। तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते उन लोगों को किस तरह से मालूमात देनी है, उन लोगों ने कैसे बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल होना है। तो ये आप सब लोगों ने अपनी हाजिरी इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लगवानी है। तो मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब नई किस्त का बाकायदा आगाज हो चुका है। बड़ी तादाद में लोगों के अकाउंट में नई किस्त आ चुकी है, लेकिन इस बार जो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से पैसा आवाम को जारी किया गया है, यकीनन ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि अक्सर खवातीन के अकाउंट में 20,000, 30,000 और 40-40 हजार रुपए तक की पेमेंट्स आई हुई हैं। तो इतनी बड़ी पेमेंट्स लेने के लिए आप लोगों ने एहतियात से काम लेना है, यानी कि आप लोगों ने एजेंट से कटौती करवाने से बचना है, क्योंकि अक्सर तो एजेंट 1,500 रुपए की कटौती करते हैं, वो भी कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। लेकिन आप लोगों ने इस बार किस्त को हासिल करते हुए ये एक काम लाजमी करना है। ये काम आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी भी पेमेंट है वो आप लोगों को पहले मालूम हो जाएगी कि हमारे इतने पैसे हैं। फिर आप लोगों ने एजेंट से अपने पूरे के पूरे पैसे तलब करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को नई किस्त के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात से आगाह करना चाहूँगा कि इस बार काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे नहीं आए। तो जिन जिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आए वो लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते तक आप सब लोगों के अकाउंट में पैसे मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे, क्योंकि जब बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक ही दिन से किस्त शुरू कर दी जाती है, तो उसी दिन से सब लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते। 2-4 दिन या 5 दिन का टाइम लगता है जिसमें आप लोगों के पैसे जारी होते रहते हैं। तो आप सब लोगों ने जरा सब्र से भी काम लेना है। जिन लोगों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं वो लोग तो अपने पैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर वो भी अगर 4-5 दिन सब्र कर लें तो उन लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो आप लोगों की इजाफी बच्चों वाली वजीफे वाली पेमेंट है वो कुछ देर के बाद आती है, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट में अगर अभी कफालत प्रोग्राम की किस्त आ चुकी है तो आपके वजीफे वाले पैसे 2-4 दिनों तक मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे, या फिर आपके एक बच्चे के पैसे आ जाएंगे, दूसरे बच्चे के नहीं आएंगे। इसी सूरत में आप सब लोगों की जो पेमेंट है ये 2-4 दिन तक क्लियर हो जाएगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से किस्त को मरहलावार सिस्टम के तहत शुरू किया जाता है, यानी कि पहले मरहला में चंद इजलास शामिल किए जाते हैं, उसके बाद दूसरा मरहला होता है, तो उस मरहलावार सिस्टम में एक ही दिन से सब लोगों के अकाउंट में पैसे जारी कर दिए जाते हैं। उस टाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास कोई मसला नहीं होता। बैंक को जितनी भी पेमेंट मुंतकिल होती है वो बैंक की जानिब से तमाम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जब पूरे पाकिस्तान की आवाम को पैसे जारी किए जाते हैं, तकरीबन 1 करोड़ खानदान है जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से हर किस्त में शामिल किया जाता है और उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार इस नई किस्त में भी 1 करोड़ खानदानों को इकट्ठा पैसा जारी करना कोई इतना आसान काम नहीं। इसके लिए 4-5 दिन आसानी से लग जाते हैं। तो आप सब लोगों को इस हवाले से कंप्रोमाइज करना होगा। 2-4 दिनों तक आप सब लोगों के पैसे मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे। लिहाजा आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मजीद 2-4 दिन आप लोग वेट कर लें, तो फिर आप लोगों के पैसे भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अगर अपनी किस्त लेने के लिए जाएं तो आपका अकाउंट खाली होगा, बल्कि आपके अकाउंट में पैसे ज़रूर होंगे। 13,500 होगा, या फिर इसके साथ वजीफे की कोई एक आधी किस्त होगी। तो जो आप लोगों को इस बार किस्त मिलनी है वो किस्त मुकम्मल नहीं होगी। इसमें आपके 1 या 2 बच्चे का वजीफा शार्ट होगा, या फिर आपके वजीफे की जो डबल किस्त आनी है वो आप लोगों को डबल किस्त की बजाय सिंगल किस्त जारी कर दी गई होगी। तो इस सूरत में अक्सर लोगों की पेमेंट इस बार नामुकम्मल आ रही है। तो आप लोगों ने 2-4 दिन वेट करना है, फिर आपके पैसे मुकम्मल हो जाएंगे। 30,000 रुपए बनते हैं, 40,000 बनते हैं, वो सारे के सारे पैसे जब आपके अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे फिर आप लोग जाकर अपने पैसे वसूल कर लें। तो मजीद हम आप लोगों को इस हवाले से ये भी क्लियर करते चलें कि जिन जिन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे पहले मिलते रहते हैं वो सब लोग जरा गौर से सुन लें कि आप लोगों को इस बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कफालत प्रोग्राम की 13,500 रुपए की किस्त भी जारी की गई है और इसके साथ बच्चों के वजीफे की डबल किस्त दी गई है। तो ये डबल किस्त के हवाले से आप सब लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि
अक्सर लोगों को जो 13,500 रुपए के साथ वजीफे की डबल पेमेंट दी गई है, तो आप सब लोग खुद हिसाब लगा लें कि अगर आपका एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसका एक बच्चे का 4,000 रुपये वजीफा आता है, तो साफ ज़ाहिर है 4,000 की बजाय जब डबल किस्त 8,000 रुपये हो जाएगी, उसके साथ कफालत किस्त होगी, तो वो टोटल 21,500 रुपये की पेमेंट बनती है। इसी तरह जिन लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो 30-40 हज़ार रुपये तक की पेमेंट उनकी जा बनती है। तो इस सूरत में आप सब लोग ये जहन में रखें कि आप लोगों के इस बार वजीफे की पेमेंट के साथ काफ़ी बड़ी पेमेंट आ रही है, तो उस पेमेंट को निकलवाते हुए आप सब लोगों ने सबसे पहले ये एक काम लाजमी करना है कि अगर आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिम मिल चुकी है तो उस वैलेट सिम को आप लोगों ने ऑन रखना है। उसके ऊपर 8171 से एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज को आप लोगों ने पढ़ना है। उस मैसेज में आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मतलब 13,500 है तो उसका हवाला भी होगा, साथ वजीफे की जितनी पेमेंट है उसका हवाला भी होगा। और अगर आप लोगों को वो मैसेज नहीं मिला तो फिर आप लोगों ने पैसे निकलवाने से पहले जाना है, उससे अपने पैसे चेक करवाने हैं। वो आप लोगों को पैसे चेक करके बता देगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। आप लोगों ने बाकायदा स्क्रीन पर खुद देखना है, एजेंट की बात पर आप लोगों ने बिल्कुल अमल नहीं करना, बल्कि आपने खुद स्क्रीन पर देखना है कि इतने पैसे मौजूद हैं। जो पैसे आप लोग देख लेंगे फिर आप लोगों ने अपने पैसे जाके निकलवाने हैं। यानी कि आपके अगर वजीफे के पैसे आते हैं तो इसमें आप लोगों की बड़ी पेमेंट मौजूद होगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे इतने पैसे मौजूद हैं। फिर आप लोग एजेंट के पास जाकर अपने पैसे निकलवाएंगे। बाकी हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो वैलेट सिमें जारी की गई हैं, क्या जिन लोगों के पास वैलेट सिम नहीं है उनको पैसे मिलेंगे या नहीं। तो मुख्तसरन इस हवाले से मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इस किस्त में वैलेट सिम का कोई टके का किरदार भी नहीं, यानी कि वैलेट सिम के बगैर आपको ये किस्त मिल जाएगी। लेकिन एहतियातन आप लोग अपनी वैलेट सिम साथ लेकर चले जाएंगे तो ये बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि ये किस्त निकलवाने के लिए वैलेट सिम का कोई किरदार नहीं है। बाकी जिनको वैलेट सिम नहीं मिली वो लोग भी अपनी किस्त जाके लाजमी चेक करवाएं, क्योंकि जिनको वैलेट सिम अभी तक नहीं मिली उन लोगों के पैसे भी आए हुए हैं। बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में पहली बार अहल हुए हैं वो लोग भी अपनी वैलेट सिम भी हासिल कर सकते हैं और अपनी नई किस्त भी निकलवा सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो लोग इस बार बेनज़ीर प्रोग्राम में पहली किस्त के लिए अहल हुए हैं, पहली बार बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उनको 14,500 रुपए की किस्त दी जा रही है। बाकी जो पुराने बेनिफिशरीज हैं उनको 13,500 रुपए की किस्त के साथ वजीफे के पैसे दिए जा रहे हैं। बाकी जिनके बच्चों का वजीफा नहीं आता उनको 13,500 रुपए की सिर्फ एक किस्त मिलनी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी क्लियर करता चलूं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त निकलवाने से पहले आप लोगों ने ये दो काम लाजमी करने हैं। पहला काम ये है कि जिस खातून के नाम पर पैसे आते हैं उस खातून का शनाख्ती कार्ड चेक करना है। अगर उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो फिर आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त बिल्कुल नहीं मिलेगी। और दूसरा काम ये है कि आप लोगों ने नई किस्त निकलवाने से पहले किस्त चेक लाजमी करवानी है। यानी कि किस्त निकलवाने से पहले आप लोगों ने किस्त चेक इसलिए करवानी है कि आपको पता चल जाएगी कि आपकी किस्त इतनी आई हुई है, जितनी पेमेंट आई हुई होगी फिर आप लोगों ने वो किस्त तलब करनी है। और इसके साथ साथ आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से एक और अहम अपडेट ये भी देता चलूं कि कुछ इजला में बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त ATM के जरिए भी मिल सकती है, क्योंकि जिन इजला में बैंक अल फलाह की डिवाइसेस के जरिए पैसे मिलते हैं वहां पर बैंक अल फलाह की ATM में बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन अभी तक ये ऑप्शन वर्किंग नहीं कर रहा। उम्मीद काफ़ी है कि 2-4 दिनों तक ये ऑप्शन बिल्कुल वर्क करेगा और ATM के जरिए भी पैसे निकल जाएंगे। अगर ATM के जरिए पैसे मिलना शुरू हुए तो वो भी हम आप लोगों को बहुत जल्द क्लियर कर देंगे। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त हासिल करने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रिटेलर शॉप के जरिए पैसे दिए जा रहे हैं, वहां पर जाकर आप लोग अपनी ये नई किस्त हासिल कर सकते हैं। और अब जो है कि रमज़ान पैकेज के हवाले से हम आपको अपडेट करना चाहेंगे। इसके बाद बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी आपको बताते हैं। तो रमज़ान पैकेज के हवाले से इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट ये है, शहबाज हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। इस बार आपको शहबाज हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज की किस्त 5,000 की बजाय 10,000 रुपये दी जाएगी। इसके जो मैसेजेस हैं ये आप लोगों को 9999 के कोड के जरिए मिलेंगे, यानी कि 9999 का कोड इस बार इस रमज़ान पैकेज के लिए काम करेगा। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे होना लाजमी है। इसके अलावा अगर इसमें अप्लाई करने का कोई नया कोड जारी किया जाता है तो वो कोड हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। इस हवाले से आप लोगों ने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना है। और दूसरे नंबर पर आपको रमज़ान पैकेज की एक और बड़ी खबर भी देता चलूँ कि इस रमज़ान पैकेज को हासिल करने के लिए वो लोग भी अहल होंगे जिनको
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ویلٹ سمیں جاری کی گئی ہیں۔ ویلٹ سمیں جن لوگوں کو مل چکی ہیں ان لوگوں کو مبارک ہو کہ ان کو یہ رمضان پیکج ان کی ویلٹ سم کے اندر ہی ملے گا۔ ان کے ویلٹ سم کے اوپر جو ویلٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو یہ پیسے ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رمضان پیکج جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے شروع کیا جاتا ہے، اس رمضان پیکج کے حوالے سے بھی تازہ ترین اپڈیٹ آ چکی ہے کہ انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے سے اس رمضان پیکج کے ذریعے مستحق لوگوں کو 10-10 ہزار روپے کے اے ٹی ایم کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو اس بار رمضان پیکج کا ایک اے ٹی ایم کارڈ ملے گا، اس اے ٹی ایم کارڈ میں آپ کو 10,000 روپیہ جاری کیا جائے گا۔ تو یہ 10,000 روپے کی امداد حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اے ٹی ایم کارڈ وصول کرنے ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر بتاؤں گا، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی مل جائے گا۔ اور باقی بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر طور پر بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے پاس ویلٹ سم ہیں وہ سب لوگ اپنی ویلٹ سم کے اوپر 8171 والے میسج پر نظر رکھیں۔ ان کو 8171 سے آنے والے میسج میں قسط کی مکمل اپڈیٹ دی جائے گی کہ آپ کی اتنی قسط آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، یہ آپ لوگ جا کے وصول کر لیں، کیونکہ اس ویلٹ سم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو اب میسج ملے گا نئی قسط کا، تو اس میسج میں آپ کو قسط کی مکمل ڈیٹیل دی جائے گی۔ اور جو دوسرے نمبر پر قسط چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ 8171 پورٹل ہے، 8171 پورٹل سے اپنی اہلیت معلوم کر لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پر بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ہیلپ لائن نمبر کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بے نظیر پروگرام کا آفیشیل ہیلپ لائن نمبر ہے 0800264777، تو یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نمبر کے ذریعے بھی آپ لوگ ڈیوٹی ٹائم میں اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کروانے کے لیے قریبی ایجنٹ کے پاس پہنچ جائیں، وہاں پر بھی آپ لوگوں کے پیسے چیک ہو جائیں گے۔ مزید تفصیلات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔